Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, sir. Good day, everyone. Before start, let me to introduce myself. My name is Najwa Halatil Adibah. I'm from R5G and my NPM is 2023 1200 1688. So in this video, I would like to explain about passive and causative verbs. So just keep on watching and let's get started. So, a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, wherever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. For the pattern is subject plus to be plus verb 3 or past participle plus by and plus agent. Jadi pasif ini digunakan ketika kita ingin menekankan kepada tindakan atau hasil, bukan siapa yang melakukannya. Contohnya, the ball was kicked by the boy. The ini sebagai subjek and the ball ini reciprocates the action. Okay, causative verbs is a verb used to indicate that a someone directs or makes someone else do something. In other words, the subject does not commit the act itself, but causes the other person to do it. Jadi, causative verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menyeluruh atau membuat orang lain melakukan sesuatu. Dengan kata lain, subjek tidak melakukan tindakan itu sendiri, tetapi menyebabkan orang lain juga melakukannya. Causative and pleasant. Causative and pleasant refers to a situation where something bad or unpleasant happens to someone, usually because of someone else or an external situation. The subject doesn't want the action to happen, but it happened to them. Jadi, ini digunakan ketika seseorang mengalami sesuatu yang buruk atau tidak diinginkan karena tindakan orang lain atau karena keadaan di luar kendalinya. Artinya, subjek ini tidak ingin hal itu terjadi, tetapi tetap terjadi padanya. Pembagian causative verbs yang pertama ada make, membuat seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua ada have, menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada get, untuk membujuk atau meyakinkan. Dan yang terakhir ada let, untuk mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Untuk pola umum causative verbs, yang pertama ada make plus someone plus verb one. For the example, my mom made me clean my room. Yang artinya, ibuku menyuruhku membersihkan kamarku. Yang kedua ada have plus someone and plus verb one. For the example, I had my friend help me. Aku meminta temanku membantuku. Yang ketiga ada get plus someone plus to and plus verb one. For the example, she got me to cook dinner. Dia membujukku untuk memasak makan malam. Dan yang terakhir ada let plus someone plus verb one. For the example, my dad let me drive the car. Yang artinya, ayahku mengizinkanku menyetir mobil. Untuk pola umum causative passive bisa digunakan jika orang ini melakukan tindakan tidak penting atau tidak disebutkan. Seperti have or get plus object plus past participle atau verb 3. For the example, I had my hair cut yesterday. Aku memotong rambut kemarin. Dan contoh lainnya, she got her phone fixed. Dia memperbaiki ponselnya. So, for the next step, we'll do the exercise.
Okay, now exercise number 1. The teacher made Juan leave the room. Exercise number 2. Toshiko had her car repaired by a machine. Number 3. Ellen got Marin to type her paper. Number 4. I made Jen call her friend on the telephone. Number 5. We got our house painted last week. Number 6. Dr. Beard is having the student write a composition. Number 7. The policeman made a suspect lie on the ground. Number 8. Mark got his transcript sent to the university. Number 9. Maria is getting her hair cut tomorrow. Number 10. We will have to get the Dan to sign this form. Selanjutnya nomor 11. The teacher last leave the classroom. Nomor 12. Maria got it to wash the pipette. Nomor 13. She always her car by the same mechanic. Nomor 14. Jane got his book published by a subsidy published. Dan yang terakhir, we have to help Jane find her key. So, in English, both a causative and a passive verb are a crucial construction. The passive possesses the action or the recipient or the action rather than the performer. When there is a noun or important, it is frequently utilized. It is a process with subject plus be plus verb 3. Conversely, causative verbs indicate that someone causes something to occur or process another person to do something. The typical patterns are get plus object plus to verb 1 or verb 3 and have plus object plus verb 3 or verb 1 when the subject is performing the action alone. It is used. In a summary, causative verbs highlight the surge of the action, whereas the passive highlights the action outcome. Both are helpful when describing procedures or in formal settings. Jadi kesimpulannya adalah, dalam bahasa Inggris, baik kata kerja kausatif maupun pasif ini merupakan konstruksi yang krusial. Kalimat pasif ini menekankan tindakan atau penerima tindakan. Jadi ketika pelaku tidak diketahui atau tidak penting, kalimat pasif juga sering digunakan. Kalimat pasif ini dihasilkan dengan subjek plus be plus verb 3. Sebaliknya, kata kerja kausatif menunjukkan bahwa seseorang menyebabkan sesuatu yang terjadi atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Pola umumnya adalah get plus object plus to verb 1 atau 3, verb 3, dan have plus object plus verb 3 or verb 1. Ketika subjek tidak melakukan tindakan sendirian, kalimat pasif ini digunakan. Jadi singkatnya, kata kerja kausatif ini menyoroti sumber tindakan, sedangkan kalimat pasif ini menyoroti hasil dari tindakan tersebut. Keduanya berguna ketika kita menjelaskan prosedur atau dalam situasi yang formal. So, I think it's enough for me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone.